Vocal Colina. Jean, ikaw ang intro. Hi guys! Asa mini mo doon? Ato ta sa Linaw! Oh, after ka na. After major, abot og luway. Ay! Uy, vlog ni. Nita, guys! Nestira mo na, oh. Kalaan dyan! Wow! Wala siya, na-plano siya, pero wala sure og madayon. So, pakalit-kalit ni. Muna mong bawon guys. Ilata ko na ba ito? Oh, God. Hindi naman dyan na hinda. Naligo, lagi ka ito. Ibasa mo ni mga hair. So, ako nung aka ba ka malaway lino? Lukso ta. Ay, nadayon ang laan. Nga pasikrito nga dadon na mo ring duha ka. Duha ka tao. Wala na sa plano. Basta may ingon ni mga nahuman na ang third year girl. That is good all the time. Wow! Yeah! Ikaw, kamana! Wala may ingon. Specialist! Specialist! Stressless na daw sila. Stressless na daw sila, guys. Tapos na ang third year. Yeah. Wow, pinamarimar po. Meditate ko na, girl. Meditate, Jill. Oo. May... Kano, meditate ka na, be? Alam mo nga na iyang meditation, eh. Gusto kong magsumbong. Pagod na ako. Show you off. Tonight I wanna show you off. You got a billion good and never. Gonna party like it's 30 years old tonight. I wanna show you all the finer things in life. Gonna forget about the world we got tonight. I'll show you. I got... I need is the beauty and the beast. Bye! Bye guys! 1, 2, 3, go. Bye!